Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'utilisation du tutoiement, ça veut dire l'utilisation de tu, et le vouvoiement, ça veut dire l'utilisation du vous, quand on s'adresse à une personne. في هذا الفيديو سوف نتعلم متى نستعمل أنت ومتى نستعمل أنتم، أي متى نستعمل صيغة الاحترام ومتى نستعمل الصيغة الغير رسمية. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage du vous ou l'utilisation du vous a longtemps prédominé dans la société française. Ça veut dire لطالما ساد استخدام الصيغة الرسمية أنتم عندما نتحدث مع أشخاص حتى المقربون منا في المجتمع الفرنسي، ولكن اليوم ينتشر استخدام الصيغة الغير رسمية أنت بشكل متزايد خاصة بين الشباب. Aujourd'hui, l'usage du tu est de plus en plus répandu, notamment parmi les jeunes. Un petit rappel, le tutoiement, c'est l'utilisation du tu en s'adressant à une personne. On dit on se tutoie. Et le vouvoiement, c'est l'utilisation du vous en s'adressant à une personne. On dit alors qu'on se vouvoie. Qu'en est-il du vouvoiement? Alors, en règle générale, on vouvoie. On vouvoie toutes les personnes que l'on ne connaît pas, à qui on s'adresse dans la rue et qu'on rencontre pour la première fois. إذن بشكل عام نستخدم دائما الصيغة الرسمية أنتم أو vous مع الأشخاص أو عندما نتحدث إلى الأشخاص الذين نلتقي بهم لأول مرة أو الأشخاص الذين لا نعرفهم مسبقا. Donc, on vous voit les personnes que l'on rencontre pour la première fois. Exemple, bonjour, je suis Walid, votre conseiller commercial. Je suis très ravie de faire votre connaissance. Notez avec moi l'utilisation du votre, du vouvoiement. Au lieu de tu, on ne dit pas je suis ton conseiller commercial, on dit plutôt je suis votre conseiller commercial. إذن هنا وليد يقدم نفسه ويقول أنه سعيد لمعرفة الشخص الآخر. Aussi, on vouvoie les clients, les prospects et en général toutes les personnes dans un milieu professionnel, hormis bien évidemment les collègues proches ou les membres d'une même équipe. إذن عندما نكون في الوسط المهني فإننا نستخدم الصيغة الرسمية بشكل عام لنتحدث مع الرؤساء، مع الزبناء، مع العملاء، ولكن نستطيع أن نستخدم الصيغة الغير رسمية مع أقرب الزملاء. إذن نحن لسنا مجبرون على استعمال الصيغة الرسمية مع أقرب زملاء، ولكن يستحسن استخدام الصيغة الرسمية في الوسط المهني بشكل عام إلا مع الأقربون. Exemple, bonjour, je vous prie de vous installer car la réunion hebdomadaire va commencer dans quelques instants. إذن صباح الخير، أتمنى أن تكونوا أو أن تلتزموا بمقاعدكم لأن الاجتماع إذن الأسبوعي سوف يبتدئ حالا. Donc, c'est une personne qui s'adresse dans une conférence téléphonique, dans une téléconférence, avec des collègues. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé le vous pour nous adresser aux collègues. Une autre situation pour le vouvoiement, donc le ou la supérieure hiérarchique. إذن نتحدث أو نستعمل الصيغة الرسمية عندما نخاطب الرئيس في الشغل. Exemple,
Excusez-moi de vous déranger, je viens vous remettre le rapport des ventes que vous m'avez demandé. إذن عندما أتحدث مع رئيسي في الشغل فإني أستخدم الصيغة الرسمية باستخدام vous عوض tu. Quand je m'adresse à une personne plus âgée que moi, je la vouvoie. عندما أخاطب شخصا يكبرني بالسن فإني أخاطبه بصيغة الاحترام أو الصيغة الرسمية أنتم أو vous. Exemple, est-ce que vous pouvez me raconter une histoire? Bien évidemment, la fille ne s'adresse pas à sa grand-mère, mais admettons qu'elle s'adresse à une autre personne plus âgée qu'elle, mais qui n'est pas sa grand-mère, parce que les grand-mères, on les tutoie quand même. إذا نفترض هنا أن الفتاة تتحدث مع شخص يكبرها في السن طبعا في عمر جدتها ولكن ليست بجدتها لأننا نخاطب جداتنا يمكن مخاطبتهن بالصيغة الغير رسمية مع استعمال tu. Découvrons maintenant le tutoiement. Il y a un grand nombre de cas de tutoiement spontané. إذن هناك عدد كبير من حالات لاستعمال الصيغة الغير رسمية tu. مثلا, les membres d'une même famille se tutoient. إذن أعضاء نفس العائلة يتخاطبون باستعمال الصيغة الغير رسمية tu. مثلا, أب يقول لابنه je t'aime mon fils أحبك بني. إذن لن يقول له je vous aime mon fils لا لأنه ابنه ويستطيع له أن يستعمل الصيغة الغير رسمية tu et le père dit je t'aime mon fils. Aussi, les membres d'une même équipe et donc les amis se tutoient. إذن أعضاء نفس الفرقة أو الأصدقاء يستطيعون استعمال الصيغة الغير رسمية tu. Exemple, pour gagner cette compétition, tu dois faire preuve de plus de dextérité et d'implication. إذن لكي نفوز بهذه المسابقة عليك أن تكون أكثر دقة وأكثر إذن اهتمام. Les jeunes du même âge, qu'ils soient enfants, adolescents ou même adultes, ou même aussi de la même génération, se tutoient. Bien évidemment, il faut juste que je parle ici des adultes qu'ils se connaissent très bien. إذن الشباب من نفس العمر أطفالا كانوا أو مراهقون فإنهم يستعملون الصيغة الرسمية للتحدث مع بعضهم البعض. الراشدون أيضا يستحسن أن يستخدموا الصيغة الغير رسمية إذا طبعا كانوا يعرفون بعضهم البعض جيدا كانوا أصدقاء أو زملاء مقربون. Exemple, on part à la fête foraine, tu nous accompagnes. نحن ذاهبون إلى الحفلة هل ترافقنا؟ إذن هنا استخدموا الصيغة الغير رسمية tu ليتحدثون بعضهم لبعض لأنهم شباب من نفس العمر. إذن يستخدمون الصيغة الغير رسمية بكل بساطة. Découvrons maintenant les exceptions, quelques petites exceptions. Donc, dans certains cas, une personne est autorisée à utiliser le tu, tandis que son interlocuteur emploie le vous. في بعض الحالات يسمح لشخص ما بالتحدث بشكل غير رسمي donc بشكل مألوف بينما يستخدم محاوره كلمة أنتم أو vous. إذن شخص يستعمل الصيغة شخص يستعمل tu والشخص الآخر يستعمل vous. Exemple, un professeur parlant à un jeune élève. إذن عندما يتحدث الأستاذ إلى تلاميذه
فإنه يستخدم الصيغة الغير رسمية tu، ولكن التلاميذ عندما يتحدثون إلى الأستاذ فهم يستعملون صيغة الاحترام ويتخاطبون معه باستعمال صيغة vous. Par exemple, on dit tu vas me faire une rédaction. Donc tu vas me faire une rédaction. هنا يخاطب الأستاذ تلميذه. Tu vas me faire une rédaction en te basant sur la carte du monde. D'accord, mon professeur, je vous fais ça tout de suite. إذن التلميذ يستخدم هنا الصيغة الرسمية ويحاور أستاذه باستخدام vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'utilisation du tutoiement, ça veut dire l'utilisation ou encore quand un adulte s'adresse à une personne beaucoup plus jeune. عندما يتحدث راشد مع شخص يصغره كثيرا بالسن فإن الراشد يكلمه باستخدام tu، والشخص الأصغر سنا يخاطب الراشد دائما باستعمال الصيغة الرسمية vous، شرط أن يكون الشخصان لا يعرفان بعضهما جيدا وهناك الاحترام السائد بينهما. Par exemple, on dit « Peux-tu me passer le livre qui est sur la table ?» Et l'enfant répond, ou le jeune répond « Bien sûr, je vous le donne tout de suite, madame. » إذن الطفل يخاطب السيدة باستعمال vous لأنها تكبره سنا، والسيدة هنا تخاطب الطفل أو الشخص الأصغر سنا باستعمال الصيغة الغير رسمية tu لأنه يصغرها سنا حتى إذا لم تكن تعرفه جيدا. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.